यूक्रेन और राशिया दिसम तालारे लड़ाई दो तोंगा रेगे मेना आकादा और यूक्रेन दिसम रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्काई लैकेदाय जे नित हबीते यूक्रेन रेन 37 गोटां हर को गय आकाना और यूक्रेन दिसम रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्काई सानाम दिसम एन गड़य खोज आकाना जाते नोआ लड़ाई बंदमा और जहां विवाद सिरजेव आकाना ओना गापाल माराव काते सलहेमा। यूक्रेन दिसम रे नित रूस दिसम रेन फद को बाय को बोला इदी कना आर यूक्रेन रेना राजधानी कीव रिया जेनेवल न्यूक्लियर पावर प्लांट रे गोबल क्या खबर लेकाते नोआ हो बाड़ाया कोना रूसी दिसम रेन फद को 11 गोटांग एयरपोर्ट साउते 70 गोटांग खन जस्ती यूक्रेन मिलिट्री फैसिलिटी रा ठाव को ब्लास्ट करा को नोआ मुद्रे अमेरिका रेन राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस दिसम विरुद्धे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आंदे जरिए करा। This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. And I want to be clear, the United States is not doing this alone. For months, we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy. 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as the United Kingdom, Canada, Japan, Australia, New Zealand, and many others, to amplify the joint impact of our response. I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today hit its weakest level ever in history. The Russia stock market plunged today. The Russian government's borrowing rate spiked by over 15%. यूक्रेन रेन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्काई नुआ अरदास कनाय गोटा दिसम रे जे नित रशिया दिसम चेलका यूक्रेन चितान रे एटके कनाय नुआ खन जाते यूक्रेन दिसम पांचामा मेनकान साउते नुआ हो लई कनाय नित आजा पासे रे तिगु कटे लगिते ओका दिसम हो बांक को गोड़वाय कना державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто словами. Але є й друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. І я запитую них, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Про закінчення цієї війни потрібно. Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, від наших героїв, наших сил безпеки, від усіх наших захисників, від нашого народу.
यूक्रेन दिसम चितान रे रूस दिसम एटके काते यूक्रेन रेन राष्ट्रपति भारत दिसम रेन पीएम नरेंद्र मोदी ठेन गोड़ो ए खोज कना आर लई कादी थनाय जाते रूस दिसम रेन राष्ट्रपति साव भारत दिसम रेन प्रधानमंत्री गालमारा माय आर नोआ जहां लड़ाई एतब कना नोआ मुचाद चुनाय नोआ को घटना इदी कते होला यूनियन कैबिनेटा इमरजेंसी दुपलुब हुइना नोआ दुपलुब रे सेटर को थे कना पीएम नरेंद्र मोदी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमन आर हो ईमान को नोआ दुपलुब हुइएन तयम पीएम नरेंद्र मोदी रूस दिसम रेन राष्ट्रपति साव फोन ते किन नपड़ेना आर फोन ते मिता दिया पीएम नरेंद्र मोदी जे जहां नित लड़ाई एतब कना नोआ लड़ाई जाते रूस दिसम मुचाद माय आर जहां विवाद नित सिद्धो कना यूक्रेन और रूस तलारे नोआ दो गपाल माराव कते के सलहे लगती कना पीएम मोदी रूस दिसम रेन राष्ट्रपति मिता दिया जे नित भारत दिसम रेन अडिगान हॉर जहां दो यूक्रेन रे मिना का कुआ उनको अने पढ़ाव लगी को चलाव कना उनको बखराते हो चिंता रे मिना का दिया उना लगी ते लगन खन लगन नोआ अटैक जहां हुई कना नोआ हुकुम साउते नोआ हो पड़े कना नितो यूक्रेन रे 16,000 खन जस्ती भारत दिसम रेन हॉर मिना का कुआ रूस और यूक्रेन दिसम तलारे जहां लड़ाई नित चला कना नोआ रे बाड़े कना जे नित हबिते 137 गोटांग खन जस्ती हॉर को बोंगा तलाव कना ब्यूरो रिपोर्ट राइट टीवी।